бардорҷонои ман, ассалому алайкум, рӯзатон ба хайр бошад. марҳамат, тамошо кунед. Toyota Highlander барои шумо пешниҳод мекунем. Toyota Highlander соли 2012 сол. ҳолати мошин беҳтарин, бе ягон камбудӣ, беҳад тоза, беҳад свеж аст мошин бардор. ҳуҷҷатошам солома. Мотор 3.5 6 цилиндра. мотори беҳтарин аст бардорҷонои ман. Расходашам бисёр намумкин 12-13 литр расход дошта бошад. ина бардорҷонои ман як акаймо подписчикмо як устод овардан. Хуб мегӯянд ки ин мошина фурӯхта ягонта рафшор мегиранд. рафшорҳои соли 2018 боло гибридаш. ман гуфтам али шамешад. гуфтан ха агар ки ягон рафшори хушрӯ дошта бошад, агар он кас ана гибрид бошад, варианти хуб бошад, агар бардор алиш мекунам болои пул медодем. барои ҳамин марҳамат бардор ҳевор тамошо кунед. нархи розӣ кардем 190 000 сомон. беҳтарин нарх. балонош напана, мошин заводёни узуфош тоза, сафед компания. ана без ключу доступ, се қатор аст бардор, задни камераш ҳам ҳаст. нигоҳ кунед чӣ свежак аст. деки ҳолаташ беҳтарин аст, беҳад махуд шуд. марҳамат. балончошон напанам. кожни салон, мебелни салон, салонош, кожаош дар ҳолати бисёр хуб аст бардорон. без ключу доступи тегали пеш. خب سیدنی لیفت انا وینکود خیلی لازمه برای که یوروپا است برای یوروپا ماشین 140,000 کیلومتر پروبگ دارد. کوژن رول، مولتی ستار استاپ، مانیتور، اپاگریف سیدنی، زمینی رژیم، گورنی رژیم هم مناوراتش هست. خریدارا هست خریدارا اینا مرحمت کنید. فکر میکنم واریانتی بهترین است یا نه. نرخش هم نرخ بسیار خوب. خیلی از بردارجانای من مرحمت فکرتون حتما نرسید. لایک فراموش نکنید، به کانال ما عضو شید. باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید. با احترام کانال دوست داشتم افتاد دو بای تجین بای 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 بای.